Batang berita, Premier Sarawak nemuai gawak ke Jakarta ngulu randau nintiang tahun Malaysia Indonesia ke-13. SFC ngamu badala ngatur program Hindu Kampung Bakau. Kuching Wetlands National Park dekat Nyeripalan Naga Baya ke Terubah Sarawak. Selamat mengenari serta tabik bahasa menuju semua kuis dan ala dekat bulai kita bab Buletin Ukas Iban. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari itu Datuk Abang Openg engkau diligit Perintah Sarawak sudah datai di Jakarta serimbai pengawal nguluk mantar awam menyerumbak penuai gawak Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke Republik Indonesia serta randau nintiang tahun Malaysia engkau Indonesia ke-13 hari Sabtu tu tadi. Premier Sarawak engkau diligit Perintah Sarawak datai bak Padang Bilun Antarabangsa Halim Perdana Kusuma pukul 11.17 pagi bak jam menuanya sebelum nampung perjalanan ke Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Premier Sarawak belak disempulang Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki engkau Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy Berhad engkau Petros Dato' Ibrahim Baki. Sepemanyai penemuannya Premier Sarawak disadang nyempulang Dato' Sri Anwar nguluk program yang kaum pengawak bertemu engkau Menteri Besar bugulai engkau Tuai Pengarang Media Indonesia engkau Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia ISWAMI kelimpah bertemu engkau Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka kena hari 2 tu. Tuk ditangkan engkau program nyayin sepekat pemerhati hati kerjasama pengerai Menteri Luar Malaysia engkau Menteri Pengerai Republik Indonesia. Diligit 2 buah menuanya disadang dekat ngatur awam buat program randau nintiang tahun ke-13 tinya di Pelasar ngergap kaul Malaysia Indonesia. Kelimpah harinya Premier Sarawak megak dekat ngulu diligit Malaysia buat penemuai gawak ngagai Sekretariat ASEAN di Jakarta engkau program bukai engkau program nanam pun kayu program bergambar serimai pengawak ngatur ASEAN Malaysia 2025 program nyayan buk temuai engkau pengawak nyuak pemeri kelai pengeransian kerjasama serantau. Sarawak Forestry Corporation SFC engkau bakil strategik ya mubadala energi nampak setiap pemujur bak pengawak ngintu Kampung Paya Bakau bak Kuching Wetlands National Park ditu hari Sabtu. Sampai Menteri Perambut Menggeri pengatur tanah ngau rampak menua Dato' Len Talif Saleh Madah, program tik diatur buat Sungai Lemidien tu nangkan sepekat kerjasama ke di tangan SFC engkau mubadala energi kena 7 November 2024 di Abu Dhabi. Program kita itu ialah susulan daripada MOU yang telah kita bertraikan dengan Mubadala di Abu Dhabi tahun lepas dan alhamdulillah kita sampai ke satu peringkat di mana kita dapat merealisasikan MOU itu dan dari tahun mungkin kita dapat mementraikan perjanjian khususnya lah. Nambah kejakut ya Datuk Len Madah programnya sebagai hari pengawak kediatur serimbai International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem ke disambut kena 26 Julai nintiang tahun. Kok ya mensia mayuh sohagik berpenemu Kampung Bakau mayuh nyamuk engkau baya tang kebenaria Kampung Bakau besai guna ngetan tasiak engkau pantai. Ya madah Kampung Bakau berguna benar nyukung ekosistem marin engkau biodiversity. Nangkanya Dato' Len Talif Madah, Kuching Wetlands National Park ditentunya di sebagai ripalan kebisik pemulih digagaknya di alainya Gabaya dikena napi isu konflik mensia engkau baya kemajak ngirau ke hati. Kuya kandang luar tik di Perambut bak Kuching Wetlands National Park mungkur urung 100 ekar pemesai lalu dekat di pagar dikena nyamin pengelikuan. Kelimpah harinya ia madah 4 titik palan kebukai bila udah ditemu dekat digagak jadi palannya Gabaya ianya Pulau Seduku di Seriaman, Taman Negara Rajang di Sibuti, kelimpah nyangka bila digagak di Lawas atau Kelimbang. Inilah tempat-tempat yang telah kita kena pasti untuk kita mengeluarkan krokodil, buaya ini dari tempat yang boleh mengancamkan populasi kita. Maklumlah kita di Sarawak ini ramai rakyat kita masih menjalankan kehidupannya di sungai. Lainlah kalau di Australia mereka pergi ke sungai untuk beriadah. Di sini kita untuk mencari makan. Oleh sebab itulah bagaimana kita dapat memperseimbangkan antara buaya dan manusia ini dan dengan tidak mengancam kedudukan mereka yang mencari nafkah di sungai-sungai kita ini. Datuk Len Rang palannya Gabayanya dekat Gemeran 5 Batang 7 ianya mindah ke Baya, pemansang produk ekodagang temuai baru, pansiak engkau pemansang R&D senentang Baya, pedatai Baya berekosistem serta nyungka ekonomi engkau ramah rakyat menuatu.
Yang madas minat Kuching Wetlands National Park aja dekat disikap engkau komponen besarnya lalu palan bukainya di zon mindah kebaya aja engkau perengkau guna minimum. Pengerai mental patut diperhati engkau lebih lagi lalu ndak patut dikumbai isu mit ketegal berkaul pengelantang nembiak kenyadi penyungkak pemansang menua. Sapit Menteri Nembiak lumba engkau pemansang Urang Dagang Sarawak Dato' Jeral Rentap Jabu Madah beremu ndak manah berkaul pengerai runding patut dipunas ke lah banyak seminat nambah penusah buat sidak kesakit. Without the youth, the country cannot grow. If you all have kemurangan, whatever it is, depression, whatever, obviously kita jadi zombie country, you know. We don't want that to be. Because the opportunity that we create is there. The platform is there. It is now your time. So be aware of all these issues, termasuk juga mental health. Mental health tends to be the one that's yang selalu tidak diketengahkan, diketepikan because it is associated with a bad stigma in society. Ia madah menginyak maya berjadi ke Sarawak International Conference on Youth Mental Health di Kuching hari Sabtu. Nambah kejakut ia Dato' Jeral Madah Menteri Nembiak ngau lumba Hanahyo sebelum tu udang lancar ke Mental Health Index ke diakuk UNICEF dikenegap pengawak mutar isunya. Nyalai yang ngelalau mensial mayuh ngambil kesama ngemerat perkara pengerai runding, merik bantuk serta ningal sebana sidak menggunakan peransang enggau sukung. Pengerami nyambut Hari Orang Induk 2025 HW25 nungrai sejarah alai keterubahaya dekat di Intu Berkunsi Negeri Dun Sarawak di belak ngelai bahasa tinggi ngadesop orang Induk berpemansang negeri itu. Menteri Raban Induk nemiat dengan pengelantang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah pemutusnya engkeman ketegal Dun Sarawak City Institution Undang-Undang Pemerintah Tinggi Negeri tingari ke penemu rakyat. Kebenaran untuk mengadakan Hari Wanita di Dewan Undangan Negeri ianya memberi pengiktirafan dan juga pengiktirafan tinggi kepada wanita. Ia madah ke perkaranya mayajuh randau UKAS rimbai pengerami nyambut HW25 di studio UKAS Kuching hari Sabtu tu tadi. Pengerami surat tu diatur kena 2 Ogos disedang diguluk 1,700 ikut mensia mayuh di Dun Sarawak, kelimpah belak ditabur terus dengan platform Zoom engau laman media UKAS di mungkur 45 pelilih menua di Selampur Sarawak. Ramai jakut pengerami tahun tu Diversity, Equality, Equity and Inclusivity D2EI senutuak engau 7 pilihan pemansang meruan SDG 5 kesaksamaan gender engau 7 pilihan pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Dato' Sri Fatimah mengamadah prinsip D2EI ngemerat ke bahasa ngagai orang Induk ndak ngira hari ini penatai ngau sop sidak berpemansang menuati nya di pengeriang Sarawak alai sidak belak menjadi ejen mai ubah sertanya pengelantang negeri. Kelimpah harinya Dato' Sri Fatimah Madah pengerami nyambut Hari Orang Induk tahun tu ndak disambut besai tegal berbahasa ke pemidang bini Premier Sarawak Niam Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang. Tajak pihak kuya ke sekali itu pengeraminya mandang ke pengulih orang Induk ukai seminat nyari pengeriang ruang bilik dan belak nyari tuai ngemujur program berkaul komuniti serta nyari ejen mai ubah pemansang negeri. Kuya ramai jakuk pengerami tahun tu Diversity, Equality, Equity and Inclusivity mandang ke program inklusif kelimpah bisik lancar ke Bub Sarawak Women Creating Legacies. Pastikan bahawa ia akan mencerminkan bagaimana kita perlu menghayati dan bagaimana kita boleh laksanakan diversity, equality, equity dan inclusivity ini. Batang program pengerami tahun tu ianya pengawak nyok ke anugerah Premier Sarawak ngelai bahasa ngagai tokoh orang Induk nyari tuai, urang dagang, kepengemeran drama, NGO nyulut serta sawap orang Induk. Sarawak nimbal manah inisiatif company penerbai bilun kedekat nambah jalai penerbai terus ke Kuching, nangkan inisiatif BATE ngepun penerbai keterubah Hari Subang ke Kuching lemai kemari. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah sepengudah penerbai bilun Hari Subang ke Kuching ditambah tu, dekat nyendia kemai hagi bilun Hari Lembah Kelang ketau dipilih, tik semak serta muntang agi. At the present moment, all the flights are from KLIA, KLIA 1 or KLIA 2. So, flight from Subang to Kuching offer passengers another option. And there will be some passengers who like to fly from Subang because it's more convenient for them. From Subang normally take or store but take 30 to 45 minutes depending on the traffic conditions.
If the traffic jam, of course, may take about an hour. But there are passengers who prefer to fly from Subang. So it's more convenient for them. Therefore, having another options for flights from KL coming to Kuching is certainly very much welcome. And we hope that we'll get more flights to Sarawak. Ia mendamunyinya maya awam media pengudah nyambut penatai Batik hari Padang Bilun Sultan Abdul Aziz Shah, lalunya ke terubah Batik terbaik dari Subang terus ke Kuching kena hari Sabtu tu tadi. Perkara tik berkawal Dato' Sri Lee Madah yang harap ke Batik nyari company penerbang Bilun ke terubah, tiknya dia ke penerbang antarabangsa terus hari Sarawak ngagi benua bakal China tau ke Korea. I've always requested Batik Air to consider and to also help Sarawak, to promote Sarawak, having the first international flight from Sarawak, Batik Air to fly international. For example, we can fly to China or even to Korea, but that depends on the passenger load. But certainly, they can have a flight to China, for example, to Shenzhen or to Guangzhou, or even to other cities in China. Yeah. So we hope Batik Air will help us and support us with our request. But then Batik Air will be the first airline to have direct international air flights. Nakak Kedatuk Penerbang Bilun Antarabangsa dari Sarawak semenap Penerbang Bilun ke Singapura dengan Scoot serta ke Brunei engau palan bukai dari company Bilun Air Asia engau Royal Brunei. Nakak terduluk boleh tunduk kasih ban gulai dengan kuis dan alas sebelum hujung keberitaran kita sama like, share dan follow semua platform media UKAS yang komputer ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube untuk berita pemaduk baru di Sarawak. Ke penghujung buletin tu kita mendapat program nanam pun kayu di Sungai Lebidin, Taman Negara Kuching Wetland hari Sabtu tu tadi. UKAS #saluran informasi rakyat selamat hari.